بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان زیبکار، آپ دیکھ رہے ہیں انصار قبیلہ ٹی وی۔ انصار قبیلہ ٹی وی کی ٹیم موجود ہے آج ملتان شہر میں۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں عثمان مشتاق بھٹا صاحب اور انصاری متحدہ موومنٹ پاکستان کے مرکزی قائدین میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کا نام ہے حاجی کیسر انجم انصاری صاحب۔ انتہائی میٹھی شخصیتیں ہیں یہ دونوں، انتہائی خوش مزاج ہنسمکھ شخصیتیں ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، پیار سے ان کو ملتے ہیں، معاشرے میں ہمیشہ اپنے کردار سے معیار اور مقام رکھتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ان شخصیات کی طرف، باتیں کرتے ہیں، گپیں لگاتے ہیں اور ان کے احوال اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ عثمان بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر پہلے تو آپ کو سرزمین اولیاء ملتان شریف میں آمد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میری طرف سے، میرے اہلیان کی طرف سے اور انصاری متحدہ موومنٹ کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید سر۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ بہترین، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ جی الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ عثمان بھائی، بات کرتے ہیں ملتان کی۔ ملتان سرزمین اولیاء، یہ ولیوں کا شہر ہے، تو یہاں پہ ہمیں آپ تھوڑا سا ان کے احوال بتائیں گے تاکہ اپنے ناظرین کو کہ گوش گزار کر سکیں کہ یہاں پہ کون کون سے اولیاء کرام کا مدفن ہے اور کن کن اولیاء نے یہاں ملتان میں انسانوں کی خدمت کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اس حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا سرزمین ملتان کو سرزمین اولیاء کہتی ہے۔ 1,24,000 اولیاء کم و بیش اس سرزمین پر آئے، انہوں نے تبلیغ کی۔ یہاں پر اس خطے میں، جہاں پر بدی کا ایک خطہ تھا، جہاں پر شراب نوشی، زنا اس طرح کی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، یہ جتنے بھی اولیاء کرام اس پاک سرزمین پر آئے اور یہاں سے چشمے پھوٹے پھر رہنمائی کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج دیکھیں کہ آپ کو ملتان کی سرزمین، اگر آپ ادھر سے مشرق مغرب شمال جنوب جہاں سے آپ گزریں تو آپ کو اولیاء کے مزارات نظر آئیں گے، جہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ تاریکی میں روشنی کا یہ راستہ۔ تو اگر آپ ملتان میں آئیں گے تو کوئی بھی مقصد لے کر آئیں، کسی بھی طرح سے آپ آئیں، آپ کو لگے گا کہ ملتان واقعی ایک روشنیوں کا شہر ہے، ملتان ایک مرادوں کا شہر ہے، ملتان ایک پیاروں کا شہر ہے، ملتان ایک ستاروں کا شہر ہے، ملتان ایک وہ شہر ہے جہاں پر جو لوگ صرف اور صرف آتے ہیں، جب جاتے ہیں تو جھولیاں بھر کے جاتے ہیں۔ یہ ملتان ان اولیاء کا شہر ہے سر۔ زندہ باد، زندہ باد۔ انتہائی خوبصورت انداز میں اب ملتان شہر کے رہنے والوں کی، اولیاء اکرام کی جو عکاسی کی ہے، وہ انتہائی خوبصورت انداز تھا۔ چلتے ہیں حاج صاحب کی طرف۔ حاج صاحب چونکہ انصاری متحدہ موومنٹ پاکستان کے سینئر نائب صدر ہیں، تو ان سے قبیلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ حاج صاحب، آپ کب سے جو ہے نا وہ اپنے قبیلے کی اس تنظیم انصاری متحدہ موومنٹ کے پلیٹ فارم سے لوگوں کی خدمت میں مصروف عمل ہے؟ جی مہربانی امیر بھائی جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ ملتان تشریف لائے۔ انصار قبیلہ ٹی وی کو ہم بہت خوش آمدید کہتے ہیں ملتان میں۔ آپ ماشاءاللہ یہاں پہ آئیں، آپ کی بہت مہربانی۔ ہمیں انصاری قبیلہ کے لیے آپ نے جو خدمات انجام دی ہیں، اس کے لیے بھی بہت شکریہ۔ میرا حوالہ جو ہم نے انصاری متحدہ موومنٹ جوائن کی ہے، 2010 میں ہم نے جوائن کی ہے، تو ماشاءاللہ ہم نے ان کی خدمات کو دیکھ کے، میاں رمضان انصاری ہمارے قید، تو میاں یوسف انصاری، میاں شفیق انصاری، ان کی خدمات کو دیکھ کے، جو قوم کے لیے یہ خدمات انجام دے رہے تھے، ان کو دیکھ کے ہم نے ان سے پریس ہو کے ہم یہ آگے آئے، تو جو ہم سے ہو چکا تو ہم نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ جی زندہ باد حاج صاحب۔ عثمان بھائی، ملتان کی جو تاریخ ہے وہ کافی اہمیت کی حامل ہے، ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان میں، اس خطے میں ملتان کا نام ہے۔ تو یہاں پہ ایک وقت تھا محمد بن قاسم یہاں پہ تشریف لائے، اب ان کے احوال تھوڑا سا ہمیں آگاہی دے دیں تاکہ جو شہر سے باہر کے لوگ ہیں وہ تھوڑے سے اس حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے وہ جان سکیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا، دنیا کی جو سب سے قدیم تاریخ ہے نا، وہ ملتان کی تاریخ ہے۔
जितने भी हवाले उठा लें, किताबें उठा लें, तारीख़ उठा लें, आपको मुल्तान की तारीख़ आपको कहीं मिलेगी नहीं, इतनी पुरानी तारीख़ है। और रही आपने बात मोहम्मद बिन कासिम की, तो मोहम्मद बिन कासिम इसी ख़ित्ते से होकर आगे यानी कि वो इस प्लेटफार्म से होते हुए सिंध से आए। और आपको याद होगा कि इस ख़ित्ता मुल्तान सिंध भी सुबह मुल्तान में रहा है, यानी कि मुल्तान इतना बड़ा सूबा था कि सिंध भी सुबह मुल्तान के अंदर ही रहा है। इस खित्ते की और इससे बढ़कर मेरे पास और नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम इस खित्ते में आया, उसने अपनी फ़तह के जौहर दिखाए। और इसके अलावा मुल्तान के हवाले से एक और बात बताता चलूँ कि मुल्तान की तारीख़ इस हवाले से भी, यहाँ औलिया के अलावा सलातीन भी इस खित्ते से पैदा हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर काम किया है, यहाँ से बहादुर लोग उठे हैं, बहादुरी के किस्से भी इस खित्ते में हमें मिलते हैं। बाकी आपके सामने है, मुल्तान एक तारीख़ी शहर है, दुनिया में इस तारीख़ को पहचाना जाता है, इस शहर को तारीख़ी अहमियत हासिल है। बाकी इंतहाई खूबसूरत अंदाज। दोस्तन जुकार सिकंदर आज़म भी इस खित्ते में आया था, और इस खित्ते में इसके अलावा बेशुमार ऐसे अफराद जो जंगें लड़ते लड़ते इस खित्ते से गुज़रे हैं। मोहम्मद बिन कासिम भी यहाँ आए थे, यहाँ से थोड़ा सा आगे ही उनका आखिरी पड़ाव था। तो हाई साहब की तरफ चलते हैं। हाई साहब, अपना अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट के आप सीनियर नायब सदर हैं, आप अपनी खिदमात, तंजीम की जो खिदमात हैं कबीले के हवाले से, आप उनसे मुतमिन नज़र आते हैं? जी बिल्कुल जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और हम तो चाहते रहते हैं कि हम हमारी जान से बढ़ के हम इनकी खिदमत दें, मगर वफ़दन जैसा टाइम मिलता है तो उससे बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेते हैं। मगर इस टाइम पे हमारे मरकज़ी रहनुमा जो हैं काफ़ी सारे मौजूदा, हमारे गुलदस्ता जो प्यारा बना हुआ है, तो हमसे भी बढ़ के वो काम कर रहे हैं। जैसे अभी मौजूदा हाल में हमारे एक अल्लाह ताला ने एक अनायत हमें अता किया, एक लीडर मियाँ ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब की, तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा, जब कि आए हैं तो बहुत हलचल मचा दी है पाकिस्तान में उन्होंने। तो अल्लाह इनको सेहत कामला दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और इनकी मतलब चेयरमैन की शिफ्ट में हम सब मुतहदा हैं। तो ये गुलदस्ता जो बना हुआ है सारे हमारे मरकज़ी साथियों का, तो हम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं खिदमत के लिए। ये जिंदाबाद। भुट्टा साहब, आपसे सवाल है, यहाँ मुल्तान की जो सकाफ़त है, जो यहाँ पे मैंने पार्लियामेंट हाउस भी गया, वहाँ पे भी देखा कि ऐसी नक्शो नगारी की वो तस्वीर हैं कि दूर से देखते हैं तो ऐसे ही लगता है जैसे दीवार है, प्लेन है, लेकिन गौर से देखें तो वो वहाँ पे तस्वीर का अक्स नज़र आता है। ये मुल्तानी आर्ट है। तो मुल्तान की ये जो सकाफ़त है, इसके बारे में थोड़ी सी हमें गाही दीजिए। आपने इस्लामाबाद में जाकर मुल्तान की सकाफ़त देखी, ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि आपने यहाँ बता दिया। ये मुल्तान की कमोबेश सैकड़ों साल पुरानी एक सकाफ़त है, जिसका नाम हमारे मुल्तान में काशीगरी कहते हैं। ये काशीगरी बहुत बड़ी सकाफ़त है। आपको पाकिस्तान, सिर्फ आपने तो पार्लियामेंट हाउस का नाम लिया है ना, आप दुनिया के बहुत बड़े ममालिक में चले जाएं, वहाँ भी आपको काशीगरी मिलेगी। मुल्तान में जितने औलिया अल्लाह के दरबार हैं, यहाँ पर आप तो माशाल्लाह होकर आए हैं, यहाँ आपने देखी होगी कि ब्लू कलर की, इसको जदीद नाम में ब्लू पॉटरी कहते हैं, ठीक है। ये ब्लू कलर की जितनी भी आप देखेंगे ईंटें लगी हुई हैं, ये इसको काशीगरी का ही नाम दिया जाता है। ये मुल्तान की बहुत बड़ी सकाफ़त है। और इसमें आपके लिए एक और बड़े पते की बात बता दूं, माशाल्लाह आपका अंसार कबीले की तरफ से आप आए हैं, इसमें भी काशीगरी में भी अंसारियों ने ही का नाम कमाया हुआ है, ठीक है। और जितने भी हैं, मेरे नॉलेज में अगर आया तो मैं 4-5 पुश्तों को जानता हूँ जिन्होंने काशीगरी में पूरी दुनिया में नाम कमाया है, और वो सारे अंसारी हैं, ठीक है। और जो अब इसको हैंडल कर रहे हैं वो हैं हाजी वाजिद अंसारी साहब, जो इस टाइम पूरी दुनिया में विजिट भी कर चुके हैं। अभी हाल ही में वो इंग्लैंड से होकर आए हैं, और काशीगरी के ऊपर उनको अवार्ड मिला पूरी दुनिया में बेहतरीन काशीगरी का, वाजिद अंसारी साहब। इसके बाद उनकी 4 पुश्तें, उनके वाली साहब, फिर उनके वाली साहब, फिर उनके वाली साहब, यानी कि 200-250-300 सालों से तो ये लोग काम कर रहे हैं। और ये मुल्तान की सकाफ़त जो आपने बयान की है, आप इस्लामाबाद में देख के आए हैं, और माशाल्लाह आपने मुल्तान को ही वहाँ पर उजागर कराया है। और ये अंसारी बरादरी ने ही न सिर्फ इस्लामाबाद में,
پاکستان میں دنیا کے تقریباً سبھی اہم ممالک میں انگریز لوگ یہاں پر آ کر یا آپ کی اس جو ہماری ثقافت ہے کاشی گری کو بلیو پوٹری کو اس کو لائک کرتے ہیں, یہاں پر نہ صرف پرچیز کرتے ہیں بلکہ یہاں انویٹیشن دے کے جاتے ہیں کہ آپ وہاں پر آئیں, اپنی انسٹیٹیوٹ کھولیں اور ہمیں اس کے بارے میں بتائیں. اور وہ واجد انصاری صاحب, آپ کو ایک اور حیرت ناک بات بتاؤں, حیرت انگیز بات بتاؤں, واجد انصاری صاحب کوئی پروفیسر نہیں ہے, واجد صاحب کوئی لیکچرر نہیں ہے, کوئی ایم اے پاس نہیں ہے, کوئی ڈگری ہولڈر نہیں ہے. آپ بلیو کریں وہ انگلینڈ میں جا کر یا کینیڈا ان کی یونیورسٹیوں میں جا کے لیکچر دے کے آتے ہیں بلیو پوٹری پہ, واجد انصاری صاحب. اور یہ تو میں میرے لیے ایک خوش بختی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں آپ کے چینل کے توسط سے ایک انصاری صاحب ہیں ان کو بھی روشناس کروا چکا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ان سے ضرور ملیے گا. آپ نہ صرف خوش ہوں گے, انصاریوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا نام ہے سر یہ, جو دنیا میں بلیو پوٹری کے حوالے سے اور یہ جس ثقافت کی آپ نے بات کی ہے اس کی انگلینڈ کی یونیورسٹیوں میں دوسرے ممالک کی یونیورسٹی میں جا کے وہ لیکچر دیتے ہیں اس حوالے سے بلیو پوٹری ہے کیا اور یہ کس کام آتی ہے. سر میں تو خود حیران ہوں ماشاء اللہ, آپ نے اسلام آباد میں دیکھا اور یہاں پر آپ نے وہ کیا ہے, بڑا کمال کا کام ہے سر. زندہ باد, زندہ باد. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ واجد علی انصاری صاحب سے جو ہے نا وہ ملاقات کر کے ہماری ٹیم واپس آئی یہاں سے. تو اس کی حوالے سے میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا تعاون کر دیجئے تاکہ ہم ضرور جو ہے نا وہ ان سے ملیں. میں اپنے قائد میاں رمضان صاحب سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں, ان سے بھی صبح ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمیں ساتھ لے کے جائیں. تو حاج صاحب, آپ انتہائی میٹھے تحمل مزاج انسان ہیں, محبتوں بھرے ہیں. ہمیشہ اس تنظیم کے جو قائدین ہیں انہوں نے یہی سکھایا ہے. ہمارے قبیلے کی اور بھی تنظیمات ہیں جو اس ملک میں مصروف عمل ہیں, تھوڑا چاہے زیادہ وہ کر رہے ہیں. اب ان کے لیے محبتوں بھرا کوئی پیغام دیں. جی شکریہ جی. ہمارا یہ پیغام ان کو ہے کہ ماشاءاللہ جی جیسے ہم خدمت کر رہے ہیں اب قوم کی, اپنی انصار قبیلہ کی, تو ان کو بھی چاہیے ہماری انصاری برادری کی بڑھ چڑھ کے خدمت کریں. آیا کہ کسی کام سے حسد نہ کریں بلکہ اس کو اپریشیٹ کریں کہ دو بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا کر رہے ہیں. تو یہی ہمارا ان کو پیغام ہے کہ محبت و برا پیغام ہے. اس سے پہلے ہمارے ایک ماشاءاللہ میاں عابد انصاری صاحب ہیں, حاجی مظفر طاہر انصاری صاحب ہیں, وہ ہمارے بہت بزرگ لیڈر ہیں, اور میاں زبیر میاں ریاض صاحب. تو ابھی پچھلے حال 2-4 دن پہلے انہوں نے ایک پیغام دیا, حاجی مظفر طاہر نے, بڑا ٹھنڈا مزاج بہت پیارا انہوں نے پیغام دیا کہ ہم یہاں جو آئے ہیں ہم تو صرف انصاری قبیلے کی انصاری برادری کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ آپس میں اختلافات نہ کریں, صرف ٹھنڈے مزاجوں سے ٹھنڈے درگزر کرنے والی باتیں کریں. تو یہی چیزیں ہیں, یہی پیغام ہمارا امن کا, محبتوں کا پیغام ہے. تو اس کے علاوہ کچھ نہیں. الحمدللہ محبتیں بانٹیں, محبتیں کریں. بہت شکریہ. دوستان زیبخار, انتہائی گفتگو دو رنگ میں چل رہی ہے. قبیلے کی بات بھی ہو رہی ہے اور ملتان شہر میں جو آئے ہوئے ہیں تو ملتان کی بات تو ضرور ہوگی. ملتان شہر کی ثقافت کی بھی بات کی, اس کی تاریخ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. بھٹا صاحب کی طرف چلتے ہیں. یہاں پہ آخر شہر ہے ملتان, اتنا بڑا شہر ہے, یہاں کھانے پینے والی جو مین اشیاء ہیں ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے اور ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ عثمان بھٹا صاحب تھوڑا ایکسپلین کر دیں کھانے پینے والی اشیاء. لگتا ہے ملتان میں کہ آپ کے منہ میں بھی پانی آ رہا ہے. ثقافتوں کے ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑی ثقافت ہے. بالکل, یہ ایک بہت بڑی ثقافت ہے. ملتان کی تمام ثقافتیں اپنی جگہ, لیکن یہاں کے لوگوں کے میٹھا ہونا بھی اپنی جگہ, یہاں کے لوگوں کے دلوں میں مٹھاس ہونا بھی علیحدہ ہے اپنی جگہ. لیکن یہاں کی جو اصل مٹھاس ہے وہ ہے سونا حلوہ, جو نہ صرف ملتان, پاکستان, دنیا کے لوگ جب ملتان میں اولیاء اللہ کے مزارات پر, یہاں تک کہ گھروں میں بھی اگر آتے ہیں رشتہ دار دوست آتے ہیں تو ان کی پہلے یہی ہوتی ہے کہ ابھی وہ رات کو سوتے نہیں ہیں, پہلے کہتے ہیں ہمیں سونا حلوہ کھلا دیں. ملتان کی بہترین سوغاتوں میں سونا حلوہ کا نہ صرف ایک معیار. اچھا میں آپ کو ایک بہترین بات بتاؤں, مجھے آپ کے چینل سے مجھے ایک اور معلومات دینی بھی چاہیے. جو پاکستان سے باہر سے لوگ آتے ہیں نا, ذرا ایک چیز کا بہت خیال رکھیں. یہاں پر کچھ لوگ سونا حلوہ لینے آتے ہیں اور لوگ نا لے جاتے ہیں, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سونا والا کھانے کے بعد وہ کہتے ہیں وہ ٹیسٹ نہیں رہا. ملتان کی سینکڑوں سالہ پرانی جو سونا حلوے کی سوغات ہے اس کی ایک پہچان ہے خاص.
हर जगह का सोना हलवा नहीं है, यहाँ सोना हलवा दो तरह का है, एक है सोना हलवा, एक है टॉफ़ी हलवा, ठीक है ना। वो दोनों की शक्ल एक जैसी होती है, शक्ल एक जैसी होती है, लोग उसको खा जाते हैं, फिर उसके बाद कोई लोग इतराज़ात करते हैं। मैं उनको ये मशवरा दूंगा, खुदारा जब भी आप पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान से मुल्तान शहर, मुल्तान मदीनत औलिया में आए, मुल्तान मदीनत औलिया शहर में आए तो सोना हलवा परचेज़ करें। सोना हलवा आपको किसी भी दुकान से नहीं मिलेगा। आपको इसकी एक मशहूर जगह है गुलटेक्स, वहाँ पर आपको पाकिस्तान का बेहतरीन सोना हलवा मिलेगा। ये सब कॉपी कर रहे हैं और सोना हलवे की ख़ास पहचान है। जब आप सोना हलवा खाते हैं ना तो सोना हलवा आपकी दांतों में लगेगा नहीं, बाकी जितने भी वो आप खाएंगे ना वो आपके दांतों से चिपक जाएगा। असल सोना हलवे की पहचान ये, और ये मुल्तान की सकाफत है। ये ना क्या मुल्तान में आए सोना हलवा परचेज करके जाएँ और खाएं और कहें ये कैसा सोना हलवा खा लिया, ये मुल्तान की सोना हलवा है। और बेहतरीन सोना हलवा वही है जो मैंने आपको बताया है। ये दुनिया में जो भी अगर मेरी बात सुन रहे हैं, दुनिया में, पाकिस्तान में, और मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, मेरे रफ़क़ा में से जो सुन रहे हैं, ये मैंने आपको बेहतरीन चीज़ बताई है। अगर आपने सोना हलवा परचेज़ करना है तो वहीं से परचेज़ करें, और बेहतरीन सोना हलवे की पहचान यही है जो मैंने आप तक पहुंचाई है। दोस्तान ज़ीवखार, सोना हलवा यहाँ की मशहूर सौगात है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी अहबाब हैं जो इस सौगात को 2 नंबर और थोड़ा सा कम जो है ना मेयार में ला के वो भी बेच रहे हैं। तो भुट्टा साहब की जो इंतहाई खूबसूरत बात है कि वो आगाही दे रहे हैं आपको, यहाँ से अच्छी चीज़ मिलती है, बाकी जो तमाम जगह हैं वहाँ से ख़राब मिलती है। ये आप लोगों को इसके हवाले से ख्याल भी रखना चाहिए। चलते हैं हाई साहब की तरफ। हाई साहब, अपने कबीले के लोगों के लिए आप कोई मैसेज, अपने वतन अज़ीज़ के जो नौजवान साथी हैं, नौजवान लोग हैं, हमारे कौम के मुमार हैं, मुस्तकबिल हैं, आप उनके लिए कोई अच्छा सा प्यारा सा मैसेज AQ TV के तवज्जो से देना चाहते हैं तो प्लीज़। जी शुक्रिया जी। हमारी कौम के नौजवानों के लिए पैगाम है कि हमारा मेन जो मिशन है तालीम के लिए, जो हमारी अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट का भी तो मंशूर है कि हमने इल्म हासिल करना ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे जो भी नौजवान हैं वो उनको चाहिए कि हमारे अंसारी होने के नाते अंसारी नाम लाजम लिखवाएँ। इससे हमारी कौम का मेन ज़्यादा होगा। तो हमारा अमन और प्यार मोहब्बत का पैगाम है, तो ये भी नौजवानों को चाहिए कि हमारी प्यार मोहब्बत इस तंजीम के लिए भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बस शुक्रिया। भुट्टा साहब, काफ़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई, काफ़ी अच्छी मालूमात नाज़रीन के गोश गुज़ार की आपने। वतन अज़ीज़ में आप जिस तरह आप यंग हैं, आप भी समझते हैं कि यंगस्टर एक अच्छा रोल प्ले रखते हैं मुआशरे की बेहतरी के लिए, मुआशरे में अच्छा रोल प्ले करते हैं नौजवान। अपने नौजवानों के लिए, अपने वतन अज़ीज़ के नौजवानों के लिए कोई ऐसा मैसेज जो उनकी रहनुमाई कर सके? मेरे पास मौजूदा हालात में और जिस तरह के माशरती निज़ाम हमारा तबाह हो चुका है, इस हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर हमने इस मुल्क को चलाना है और इस मुल्क की बुनियादों को मजबूत करना है, अपने असलाफ़ और अपने कायदीन जो हमारे हज़रत अल्लामा इकबाल और हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रूह जिससे ताबनाक हो, खुश हो, तो उससे मैं ये कहूँगा आज की नौजवान नस्ल को कि खुदारा आपस में इत्तेहाद, मोहब्बत और अखलाकियात पे बहरामंद हों, इसको अपनाएं। इसी को छोड़ा है तो आज हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं, ज़लील ख्वार हो रहे हैं। मैं आज आपको एक मिसाल दूँ, आपके अंसारियों में से अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट के कायदे मियां मोहम्मद रमज़ान अंसारी, उनसे किसी ने एक सवाल किया कि यार ये बताएं कि आपने अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट में ऐसे ऐसे लोग साथ लगाए हुए हैं, तो इससे तो आपकी जमात को नुकसान होगा। तो उनकी मुझे वो बात बड़ी प्यारी लगी। उसने कहा यार अगर मैं सारों को इसी इख्तलाफ की नज़र में निकालता रहा तो शायद कोई भी मेरे करीब नहीं आएगा। मैंने उन सारों को, पाकिस्तान भर से सारों को इकट्ठा किया, जिसको मेरा मिशन अच्छा लगा आज वो मेरे साथ हैं, और जिसको मेरा मिशन मेरे सब की तरफ चलते हैं। आई साहब, आप मुल्तान शहर में रहते हैं, इंतहाई मुतहर्रिक शख्सियत हैं, अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट के सीनियर नायब सदर हैं मरकज़ के। आप अक्सर मीडिया से भी आपका वाबस्तगी रही है, मीडिया के सामने आप आए होंगे, चैनल्स भी आपने देखे हैं, लोगो भी देखे हैं, अंसार कबीला से आपका तल्लुक़ है, अंसार कबीला TV का लोगो आपके सामने है। आप अपनी फीलिंग्स थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दीजिए। जी शुक्रिया जी। मीर बाजी, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती सेहत दे,
लंबी उम्र दे। जो आपने ये अंसार कबीला, अंसारी बरादरी के लिए खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं, हमारी फीलिंग ये है कि आज हमने तो जो अपना आपको इंटरव्यू दे रहे हैं तो हमारा बड़ा दिल खुश हो रहा है कि हमारी अंसारी बरादरी के लिए एक नाम आया अंसार कबीला टीवी। तो आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह भाई साहब, आपके नेक ख्यालात, नेक ख्वाहिशात AQ TV के लिए अल्लाह पाक आपको जज्बात को इस्तकामत नसीब फरमाए। भुट्टा साहब की तरफ चलते हैं। भुट्टा साहब भी इंतहाई मुतरक शख्सियत हैं मुल्तान की। आपने इनकी गुफ्तगू भी नाज़रीन सुनी, इनके ख्यालात भी जाने, और मुल्तान शहर की जो सकाफ़त है, जो इसकी तारीख़ है, उसके हवाले से भी इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ में ब्रीफ़ किया भुट्टा साहब ने। भुट्टा साहब से भी यही चलते हैं, इनसे भी यही गुजारिश है कि लोगों तो आपने देखे हैं, आपके दोस्त अहबाब भी ज़्यादातर अंसार कबीला से उनका तल्लक़ है, अंसार कबीला की मुतहर्रिक शख्सियत हैं आपके दोस्त। तो ये आपके सामने भी आज अंसार कबीला का ही लोगो है। आपकी फीलिंग्स, आपके इम्प्रेशंस, आपके ख़यालात AQ TV के बारे में प्लीज़। मीर पाजी, आज मुझे ऐसा लगा कि आज से 10 साल पहले अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट के कायद मियाँ रमज़ान अंसारी साहब जिस तरीके से रात की ठठरती हुई रातों में, दिन की तपिश में, और ना दिन देखा, ना रात देखा, ना जेब देखी, ना घर देखा, ठीक है, हर घर में, हर जगह पर अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट का पैगाम पहुंचाने चले गए। आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मीर पाजी भी मियाँ रमज़ान अंसारी बनकर आ गए हैं। ठीक है, आपने न सिर्फ ये एक बहुत बड़ा किला फ़तह कर ली है, ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी, ये ज़रूरत थी। जब अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट 10 साल पहले शुरू हुई तो वो तो कदम पर कदम चली। अब उसको अब तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान पहुंच चुके, अब उसको एक मरकज़ की ज़रूरत थी, उसको एक मीडिया चैनल की ज़रूरत थी, उसको आप जैसे कि मुतहर्रिक एंकर की ज़रूरत थी। आज मेरा दिल इतना खुश हो रहा है, मैं बाग हो रहा हूँ कि आज मुझे यूँ लगा जैसे एक और मियाँ रमज़ान अंसारी उठ कर आ गया है। ठीक है, एक वो 10 साल पहले की रात और आज एक 10 साल बाद की आज की रात। तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि यार आज वो जो मिशन चला था, आज वो मिशन को दोबारा से 4 चांद लग गए और मीर पाजी की शक्ल में, कबीला अंसार की शक्ल में एक चैनल आ गया है जो अंसारियों के लिए और अंसारियों के हुकूक के लिए काम करेगा। मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरे पास मज़ीद मेरे पास और इससे बढ़ के अल्फाज नहीं है आपकी मोहब्बत और आपके प्यार के, जो आपने ये जो अलम उठाया है, जो ये स्टेप उठाया है, अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर दे, आपके इल्म में, अमल में, और जो आप ये पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं, हर शहर में जा रहे हैं, हर करिया जा रहे हैं, हर गली जा रहे हैं, तो अल्लाह तबारक, मुझे मेरे दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और आपका ये अलम और बुलंद करे। जज़ाकल्लाह भुट्टा साहब, आपके ख़यालात, आपके जज्बात हमारे लिए इंतहाई खुशगवार, इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं आपके। तो मैं दोस्तान ज़ीवकार आपको बताता चलूँ, भुट्टा साहब की ये जो बात कर रहे थे, मेरी खुशकिस्मती है, मैं ये समझता हूँ कि अंसार कबीला कि जो मुझसे, मैं पहले इससे दूर रहा हूँ। अंसार कबीला पाकिस्तान की जो मुतहर्रिक तंजीम है AMM, उसके बानी व सदर जो मियाँ मोहम्मद रमज़ान साहब, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं पहले दिन से जब AMM में और अपने अंसार कबीला में वाबस्तगी मेरी हुई है, तो मियाँ मोहम्मद रमज़ान साहब की जो पहली कॉल थी, मैं लाहौर शहर में मौजूद था, मुल्तान में मियाँ साहब मौजूद थे, इनकी एक कॉल आई। इससे पहले मैंने एक मैसेज, मेरी नज़र से अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान IDA गुजरी थी, मैं पता नहीं उस वक़्त क्या ख़्याल आया कि मैंने एक मैसेज लिखा कि मैं भी इस कारवां में शामिल होना चाहता हूँ। 2 माह 3 माह गुजर गए, मियाँ साहब की एक कॉल मुझे आई, आधे घंटे की एक कॉल थी। मियाँ साहब ने मुझे कायल किया, मुझे माइल किया, AMM में मुझे इन्होंने तहसील प्रेसिडेंसी दी। तो मैं फिर इन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मैं जो देख रहा हूँ, जो मेरी नज़र काम कर रही है कि तुम ऐसा काम करोगे जो सदियों याद रहेगा, जो ये इनके अल्फाज थे मियाँ साहब के मेरे लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल है, मेरे कायद की मोहब्बत है, मेरे अल्लाह ने मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से जो नाम इन अंसार मिला था, जो मोहब्बत इन्होंने दी थी, उसी तरह रवश पे कायम रहते हुए मेरे कायद ने मुझसे मोहब्बत का वो जो रिश्ता बांधा था। तो मैंने भी महसूस यही किया, आज भी ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरा कायद बेशक बिलाशुबा अपनी कौम के लिए मोहब्बतों भरे जज्बात रखता है, वफ़ादारी का, मेरी कौम की वफ़ादारी कर रहा है मेरा कायद। अल्लाह पाक मेरे कायद को सलामत रखे ता क़यामत सदा। इनके लिए जो मीठी हवाएं हैं मेरे दिल से भी यही निकलती हैं कि मेरे कायद
خوش رہیں، سدا آباد رہیں، اپنی قوم کی خدمت میں مصروف عمل رہیں. میرے یہ خیالات، یہ جذبات آخری دن تک ہے. میں اپنا جو سارا وقت ہے، ساری جو انرجی ہے جو اس قوم کے لیے لگ رہی ہے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے، اور اس کے بعد یہ میرے قائد کی مہربانی ہے، یہ میرے قائد کی عنایت ہے کہ میں آج اپنے قبیلے کے لیے جو مقام مجھے ملا ہے وہ میرے قائد کی نوازش ہے. میں اپنے پروردگار سے دعاگو ہوں کہ میرے قائد کو سدا سلامت رکھے، اور یہ خدمت کا جو جذبہ ان کے اندر ہے اسی طرح میرے اندر بھی یہ جذبہ آئے، اور جو تا حیات میری کوشش ہے، میری دعا ہے کہ اپنی قوم کے لیے ایسے ہی خدمت کرتے رہیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں نئے پروگرام میں، نئے انداز کے ساتھ، نئے شہر میں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. انصار قبیلہ پاکستان زندہ باد. AMM زندہ باد. پاکستان زندہ باد.